And we can feel the excitement building good diri sa ato ang venue, diri sa ato ang street dancing parade. Yes, Bianx, and it's about to get louder, more colorful, and way more exciting because each contingent has been preparing for months. Kamabulukon sa hugpong sa Mahudiaka ug remarkadong sa Banganon headed by their very beautiful Yes, makita na ko ilang costume, Bianx. It's a Festival Queen combination. Angelica Joy Cahigas. Oh yes, Angelica Joy, their festival queen nga nagsugod na og sayaw-sayaw sa kadalanan sa atong street parade. And I can see a very colorful mixture of pink and orange and green. Actually, murag mo ning tatak sa Banganon because before, sa mo ang time, Kanus amang gyud na mga iyang time. 14 years ago, ingon na ako katiguan siya. Ay, saba. 14 years ago, if I'm not mistaken, ingon na po green, very colorful gid among costume. And gani, na best in costume pud mi atong panahona. Karon Wow. murag maglibog jud ka kinsay best in costume kay murag tanan halos tanan ni Yes. mga costume. Actually, ganina nagsari-suri ta dito while they were preparing and we can see lots of beautiful costumes. Grabe, colorful and nagit sila murag theme nga mga interesting kay nga mga themes on their costumes. So, we'll see about that later. Right now, we can see that they are already performing their street dance routine. Ang atong contingent number 1. We're still on our contingent number 1. Ladies and gentlemen. Okay. Wow. So nagkainiyod ang energy diri bisag kauwan-uwan. Yes, dili jud nindot yun kaayo ang karan sa festival. Mao jud akong giat ngan every year kay ang ato ang streets come alive with dance, music, and vibrant displays of the different costumes sa ato That's ang true. mga And nindot kayo contingent. because we welcome everyone, not only Danawanos but tanang mga bisita nga makikaransa nato dinhi sa Danau City. And not only that, that's why naagi tay live biang because we have lots of viewers pud nga nagtan-aw nato. Especially katong mga nasa laing nasod ug nasa layong dapit. So everybody who's watching, thank you so much Thank for you so much celebrating for with watching, us. Celebrating with us. We're live via Danau City Government Facebook page and CDN Digital to all our viewers from Luzon, Visayas, and Mindanao, and even abroad. Shout out sa inyong lahat. And the universe. And the universe. And the galaxy. Alright, so let's try to read some comments. Ingon si Deborah Rosales, shoutout Sir Shim Idol sa ligid-ligid. Hoy! Okay. So, context lang. If you're following our Danau City Government Facebook page, dito niyo makita si Shim nga nagligid-ligid. Shoutout Sanchez family from Pio del Pilar Street, Danau City. Happy Fiesta Danau, says Chisan. And ingon si Marlon Arenas, pa-shoutout naman po. Sandayong Sur, Danau City. And Sani, Happy Fiesta Danau, watching from Abu Dhabi. Shout out to Mariana Roble Ipil, watching from Abu Dhabi. Alright, you can see on your screens. We are still on our first contingent, right, Bianx? Yes. I don't know lang ha kung madungog ni silang live pero very energetic ang ato ang hugpong sa Mahudiaka ug remarkadong sa Banganon. Yes, actually we got a confirmation madungog gid siya sa live. Yes. Oh, sige, ato silang padungog. Aside sa atong mga nindot kay nga mga thing, madungog nila mga beats and drums. Especially their facial expressions. Yes, look at that. Makita gyud kaayo. Yes. Makahinumdum ko sa ang panahon na dapat todo hataw at sayo. Of course, that's one thing yun nga signature sa atong mga festivals no kay naagi facial expressions. Okay, so si Shim karon mga live viewers nasa siya mag-take sa siya grill. So I'm with my co-worker in the Public Information Office, Jay. Hello, Jay. Hi, Bianx! So sa man imong masulti sa to ang Atong first first contingent contingent from Hugpong Hugpong sa Mahudiaka ug Remarkadong sa Banganon. First contingent pa lang nindot na kayo. Masidlako na kayo. Grabe, sila jud ang nagpasidlak sa to ang dakbayan karon, no? So karon atong ipadungog sa to ang mga live viewers ang chance sa to ang first contingent. So enjoy mo dira mga Danawanan and friends from all over the world. We're bringing you the live via the Now City Facebook page and CDN Digital. So keep the comments coming kay amo ning basahon in between the performances ang inyong mga pa-shout out dira.
And pasensya na lang daan yung pili mabasa kay medyo busy po ang show dire. So let's read from our live viewers. Alright, makadungog ra mo mga Danawanan and friends. Masidlakon kaayo ang ato ang street karon sa Danao City. Madungog ra ba ilahang mga chance? Wow, very wonderful. Kaayo ilahang mga props po sa ato ang contingent number 1. Shout out, Ribo ni Iloy from San Dayong Sur. Hello na, Milena Hestra. Subang Sabang from K. Delta. Shout out also to Tribo ni Liloy from Sadayong Sur. Happy Fiesta Jean Gracia and family from Catherine Tan Villaruel. Happy Fiesta din now. Wala mi nakahatagi og paypay. Okay ra na ma'am. Musuri pa si Senator ba mahatag pa din siya paypay. So karon natong makita ang mga instruments na ginagamit no kay right now this Carranza Festival we are doing live music for our performances. Kumusta man atong mga live viewers? Na-enjoy ra ba ninyo ang inyuhang nakita karon? That's still the hugpong sa remarkadong Sabanganon. Hugpong sa Mahudiaka ug remarkadong Sabanganon. Okay.